Not even the foundation has been laid for constructing the International Cricket Stadium at Dhargal, per-named by the Goa Cricket Association for 7 years. The land measuring 1.89 lakh square meters will be taken back by the government if they do not build the ground within the next 2 years, as the 10-year lease period expires, Chief Minister Pramod Sawant announced in the Goa Assembly. The issue was raised by per-name MLA Praveen Arlekar during question hour. CM, however, refused to give an additional land for a cricket ground for Pednekars. 2 lakh square meter GCA कडे एग्रीमेंट केल्लो आमले 2018 की आज ना म्हटल्यार 7 वर्सां जाली. आज गव्हर्मेंटान खंयसरूच तेजेर कांयच भर दिल्ली ना. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाचो कितें विचार आसा तो गव्हर्मेंटान आज हांगासर सांगचो. आणि आज स्पोर्ट मिनिस्टर आमचो डायनामिक CM आज तेजा कडेन तो पोर्टफोलियो आसा, तेका लागून तेणी हेजो आन्सर दिवचो. ना म्हटल्यार आज 7 वर्सां जाली आनी ह्या 7 वर्सां भितर तेंच्यांनी कितें केलें. त्या टायमार GCAन म्हाका दिसता सगळी तयारी केल्ली, जी आमच्या पंचायतीचे धारगळे तेंच्यांनी लायसनूय हे केल्ले काडलेले, कित्याक फाउंडेशनाकूय ते सारखे रेडी रावले. त्या टायमार गव्हर्मेंटाक जेन्ना GCAक हे दिल्लो एग्रीमेंट केल्लो जवळपास टोटल अमाउंट तेच्यानी 9,49,31,000 तेच्यानी पेड केले GCAन. ओके, आणि 18 तांकां लीज केल्लो. लीज करता आसतना जाता तितके बेगीन हो GCAचो ग्राउंड थंयसर जावपाक जाय म्हण ताका सांगलेलें. बट 18 उपरांत आज जवळपास आता 7 वर्सां कंप्लीट जायत येयली, पण तेंच्यांनी त्या ग्राउंडाचेर अजून फाउंडेशन स्टोनूय घालूंक ना आनी कांयच ना. तूं म्हणटा तशें सरकार ग्राउंड करचो ना, हो तांकां दिल्लो, तेंच्यांनी ग्राउंड करपाक जाय आसलो. तेंच्यांनी ऑल द वे सगळी परमिशन तेंच्यांनी मेळोवपाचो आनी मागीर तेंच्यांनी इंटरनॅशनल ग्राउंड तो करपाचो. म्हाका ह्या अग्रिमेंटान कसली पेनल्टी क्लॉज ना, परफॉर्मन्स ऑडिट ना. हो अग्रिमेंट केल पडे GCA कडेन नो क्लॉज ऑफ परफॉर्मन्स ऑडिट, नो क्लॉज ऑफ एनी पेनल्टी. Now, as you said, you pointed out very straight that the land is at the prime area. Now, when the prime area, आता ये groundak, as per your agreement, 10 वर्षांमध्ये तुये हे complete करपाक जाय आशिल्लें. 10 वर्षांमध्ये 8 वर्षांचे लीडर, 2 वर्षांमध्ये ऐक मरे 10 वर्सां अग्रीमेंट आसलो, 8 वर्सां काबार जाली, 2 वर्सांमध्ये जरी तर ग्राउंड बांदिल्ला, विल द गव्हर्नमेंट टेक इट बॅक इन युअर कस्टडी? सर, हांवें तेकाच लागून सांगलें, आमी ऑलरेडी 2024 तेका एक शो कॉज लेटर इश्यू केला. तेंच्यांनी तेजेर हें एक्सप्लेनेशन दिलां. आतां एक्सप्लेनेशन सुद्दां आसा पळय न्ही, इट इज नॉट सॅटिस्फायड. तांच्यांनी म्हटलां आमी कंटिन्युअस प्रोसेस आसा, आमी वेगवेगळी परमिशनां घेता, बट ऑन ग्राउंड जे म्हणटा पळय न्ही थंय गेल्या उपरांत तेंचे अजून कांयच दिसना. आनी प्रॅक्टिकली इफ दे आर नॉट सिरियस तो ग्राउंड करपा खातीर जाल्यार गव्हर्नमेंट एका दुसरी लँड दिवपाक तयार आसा, कारण ही प्रायम लँड आसा. सिंपल, एज पर युअर अग्रीमेंट 10 वर्साचो टेन्युअर आहा तेका. 8 वर्सां जाली, 2 वर्सांमध्ये ग्राउंड जाता, आमी परत घेताले. Like, subscribe and get notified.